For today's video guys, update nyo ko mauratasang sausawan na katumbal, ahos, bombay, sabi lang kapag hiwa-hiwa guys smooth lang kasi pilas na wala. White onion, red onion. Time check 3 AM, 10 minutes break lang naka 10 minutes break na guys. So doon na tuyo tao kinang lanta may pampabugtaw ba, so mubrat sang kangkahang ba surbol bugtaw gini mo tuyo gini tuluyo kangkahangon ta guys, kangkahangon ta nga may twist tinuktok tuktok tudo arakid may asin na to guys sa ayahong, kita nyo to kayo na sa ayahong nga pink, may asin na paminta una ko paminta para kang karamay para daw manamis-namis. Nice, legendary red label kag Alfonso dato puti guys kag sinama kamay lang cute lang kasi karon di makaon la hangkahang la mekas na guys ang legendary lutuan. Nice one. Woo. Na guys maprito na ta kikiam squid ball dumalate sa 10 minutes na breakout. Mga kapampangan style galit ni guys, mga sausawan kapampangan style, sweet and sour, spicy, sweet and sour, pamatian to guys pag tamsak sa white onion. Hindugangan ko gulit guys ang UFC hot sauce para magdugang-dugang pagkahang ya araw pamatian ta pag tamsak yabla para gitlon ka na ino matakam-takam na ino araw gito isa pa guys, isa pa raw. Man, gubugtaw man. Duty naman ta. Bye. Isa pa. Last na lang. Isa pa. Like and share na guys. Tapos mo like and share. Bakal na to fishball. Mag-ubra sa sawan. Bye. Peace out.